Okay guys, good morning, 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 good morning. Maayong buntag kaninyong tanan guys, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Og labi na sa tanan mga viewers na to karong adlaw, karong unsa karon, unsa di iron, January 24, 2026. Ang January 24 guys, karong January 24 no kay murag nindot ni nga numbers ning atong mahatag ron. Paldo ba? Paldo. Pinakanindot paldo. Kanang makuha gyud na to ang kadaugan sa 3D Lotto guys no. Okay, wag nang patumpik-tumpik pa guys. Okay, paki-like, paki-share po. Mag-comment po kayo sa comment section. Tiwala lang mo. Kay naadyo tay padaog karon. Okay, magpadayon ta guys no. Sa Angle Guide Sweet Race no. Ito po yung Angle Guide Sweet Race ni Suldisar. Okay, ito po yung ating pangalan sa ating channel, Suldisar. Okay, upload muna tayo. Mamaya po tayo mag-live kasi alanganin ng oras na to sa pag-live. Karon kay January 24. Okay. Para sa National 3D Lotto Sweet Race. National 3D and Lotto. Okay, wag na natin itong patagalin guys. Maayong buntag kanining tanan. Okay, sa guide muna tayo. Guide. Ang guide natin guys kay natay guide nga 47 po last to. 47 last to po. Comment lang po sa gusto mo sabay sa 47 last to. Kung mag-double 447 or 774 no. Alam niyo na ang pag-double guys, yan po yung pag-double natin no. 47. Next na to, mayroon tayong ano? Saan 8 and 0. Okay, 80 last to. Last to 80. Comment lang po kayo sa gusto mo sabay sa ating combination ngayong araw po to sa Angle Guide Sweet Race Saturday no. I-combination nato ni guys no. Dali ra ni guys no. Dito magdugay og video no. 4. Klaro bang 4? Okay, klaro ba ni? Wa tagabutang og ink. 480. Take note, target and rumble. All draw. Unsa karon wala na tay kuha ni guys no oras mao nga ato na ning ihatag ning atong Angle Guide Sweet Race 480. Take note lang po 480. Then next na to 487. 487 na pod. 487. Okay, 487. Comment lang po guys. 487. Then 470. 470. 407 no. 407. 407. Okay, 407. Pinaka last na to nga numbers ay
807. Comment lang po kayo dyan guys. Paki-share, paki-comment po. Pinakalas na to nga numbers ay 807. Okay, naghahanap po tayo ng isang numbers, isang combination lang po yung lalabas ngayong araw po ito. Pilian na to ng isa ka numbers kay isa ra man gid ang molusot guys, no? Isa ra gid ang mugawas bisan unsa una gid to. Isa lang po ang lalabas ngayong araw po ito sa January 24, 2026 para po sa National 3D Lotto Sweet Race and Lasto. Ang ating banatan sa January 24 ay walang iba kundi 4, 7, and 0. Okay, 470. Kung gusto niyo sumabay po, ito po guys ha, target, rumble, bagduk. Nako, nabagdukan. Nagbagdukanan. Saturday. Beautiful Saturday. Beautiful Saturday po. Ngayong araw po ito guys. Kaya wag na natin itong patagalin. Good morning in maayong buntag kaninyong tanan Pilipinas. Ito na po ang legit nga swerte sa January 24, 2025 para po sa National 3D Lotto Sweet Race 470 Target Rumble Bagdukanan sa Saturday. Good morning in advance. Congratulations po sa tanan. In advance, good luck po sa lahat. Good morning. Swerte sa January 24 National 3D Lotto Sweet Race 470 Target Rumble Bagdukanan Saturday.